हाय हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ चलते आज वीडियो स्टार्ट करिया देखिया सब घरे कौन कर भल अच्छे आप भल ना मुझे प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना कर भल चलन देखिया घरे सब कौन होने बो ये आमर तरकारी कर कि सब तरकारी कर शुखुआ आलू बाइगण पुई पड़ी बिलाती पड़ी तरकारी देखु इलिशी शुखुआ एगुड़ा ये सब सतुला इलिशी शुखुआ तरकारी आज आमर हो जो वर्षा पाग को बहुत बढ़िया लगे देखु वर्षा केते जोर पकाउची वर्षा छाड़ू ना जमारू देखु हेटी आम गछ पवन दे नई देते केते जोर से वर्षा पकाउची आम रास्ता भी सब पचरा है देखते केते पचरा है आम झीरिया खेलुंट वर्षा रे मुझे बिल को आप देखो केते जोर वर्षा हो देखु सब बिल रे पानी पूरा फुल फुल बिल टी रुआ हो सारी देखु चारिआडे वर्षा पानी हो जाए भी रुआ रुई कम ना बहुत भल हो देखु हाँ सब रुआ रुई सैला आहरी दिखंड सब बिल अच्छी सांग मैंने तला सब पड़ी देखु जोर से मेघ पवन हो पुणी सब संतुले देखो आज वर्षा पाग आज भड़ा फड़ा ना घर अच्छी साहय कर रोषे कहीं सी कम कर सरू होगले आज ये अच्छी हेल्प कर बर्तमान जाल दवा चुली जाल अधेगा होगा जाल दिहबनी देखो सतुला हो तरकारी बर्तमान आज नुणी शुखुआ झोल इलिशी शुखुआ झोल पखाड़ भात दिया ना गरम वर्षा 2 दिन लगुच घर जाइए कौन बेपार ना पूरा बेपार बेपार डाउट से वाइफ की हेल्प कर खंत सांग मैंने आमर दीटा जो ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा रखाई टिकी केड़े केड़े बड़ हो गले देखु आम कुकुड़ा भी शीत नौची सी अच्छा आम बाछुरी देखु आम चित्रा मित्रा बाछुरी आम गाई भी हटी बंधा होती कहीं वर्षा अच्छी से गाय की खुला जाए ना जो दिन आसीगला वर्षा सीजन खाली चुली कतर बसते भल लगे शीत लगे चुली पाखे बसले गरम गरम लगे मत तो भारी शीत लगे वर्षा पागे चुली छाड़ी जमा जाए कहीं चुली पाखे बसले भल लगे से आमर उषम टाणुचे चुली पाखे बस आम देखो ये गाई भी आज फिटा होना गाई आज बंधा गाई तो हट घर से बाहर को जाती बाहर को जाना मेघ जोर 2 दिन है दांडा हाट सब पूरा कादुआ होम बाछुरी आ कुकुरा देखो सी भी आज भर अच्छा सी खाली इच्छा हो बुलते कि छड़ा हेनी कहीं भेदिले से मरजी देखो आमर तरकारी हो आसानी 5 मिनट भर ओह्ला शुखुआ खाली लास्ट को पड़ो फुटी सारा शुखुआ पड़ो आसन पकईदेमु भात खाई समस्ते देखु आसन पकईदेमी आम सब भात खाइमु आम सब बसीगलु तुम हाय सांग मैंने वर्षा पाग आपमि अच्छा आपण मैंने घर बस वर्षा पाग कुआड़े न जाए घर भी आप बार अच्छी सब माछ कर खाऊ एंजय करूँ वर्षा पाग आज इलिशी शुखुआ तरकारी बहुत बढ़िया लगे कौन खाइब शुखुआ कही पारना इलिशी बर्तमान आम बसगलु आम गीता मैडम रोषे बाड़ी के आने आम खाइमु सब अपेक्षा कर रही
ଆଉ ବର୍ଷା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି, କାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଲୁଣ କାଠୁଆନି ଆଉ ଲିପ୍ସାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି ବାହାରିଲାଣି। କାହିଁକି? ଦେବଯାନୀ ନାଇଦେଲି। କାଟ କରିକି ହଁ ମୁଁ ରାତି ଦିନ ହାତୀ ବାଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଭାତ ଆସିଗଲା, ଗରମ ଭାତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ତରକାରୀ ବି ଆସିଗଲା। ତରକାରୀ ବି ଆସିଗଲା। ଏବେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ପିଲାଟି ଚାକିରି କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ଷା କହିବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଗରମ ବା ପୁରା ଗରମ, ପୁରା ଗରମ ଯେ ଖାଇ ହେଉନି। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଉଲା ହେଲା ଆସିଲା। ଦେବଯାନୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାତ ଖାଇବେ। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆମ୍ବୁଲ ଧରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ଟିକେ କାଟିଦେଲେ। ବର୍ଷା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେବଯାନୀ ଖାଇପାରିଲା, ଯେତେ ଗରମ ଅଛି ଦେବଯାନୀ ଖାଇପାରିଲା, ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାକୁଛନ୍ତି। ଟେଙ୍ଗା ଲାଗିଗଲା। କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ? ଲୁଣ ଫୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମ୍ବୁଲଟା କହିଲା ବୋଲି। ହଁ, ମାନେ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ ପଡୁଛି। ଶୁଖୁଆଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଗରମ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ନା ଟିକେ ଝୋଳ ଏମିତି କରି ଏମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଶୁଖୁଆ ଖାନି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଜମା ଖାଇପାରୁନି, ପୁରା ଗରମ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଦାନ୍ତ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ଖଟା ହେଇଛି। ଟେଙ୍ଗା ଲାଗିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଭିତରେ ଶୁଖୁଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କଲର ହେଇଛି ତରକାରୀଟା। ଶୁଖୁଆଟା ଧରିନେଲେ ବର୍ଷା। କ'ଣ ହେଇଛି? ତରକାରୀ ନଗେଇଦେବା। ହଁ ଉଷା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଦେଖିକି। ସିଏ ବି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେବଯାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇନି, ମୁଁ ପଛରେ ଖାଇବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷାକୁ ପଚାର କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଆଖି ବୁଝିକି ପୁଇ ନାଡ଼ି ଚୁମୁଛ। ଟେଷ୍ଟ କିଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ଦେବଯାନୀ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି? ଭଲ। କେତେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଖାଉଛି? କିଛି କହୁନି। କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ଦରକାର ହବ? ପାଣି ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ଅଛି। ଶୁଖୁଆଟା ତା ଦେହରେ ନ ଖୋଲି ଦେଇକି ଶୁଖୁଆଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଶିଳା ଶୁଖୁଆଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟି।